بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى إخوانه النبيين أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا حي يا قيوم سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فبحمد الله ومنته أيام من رمضان ومضت ولم يبقى إلا سويعات، وأكرمنا الله تعالى أن اجتمعنا بكم عبر هذه الوسيلة ليكون بيننا تواصل فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ramadan telah berlalu dan hanya tinggal beberapa saat saja yang akan kita jalani. Alhamdulillah, kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa melakukan agenda acara ini untuk saling mewasiati agar kita sama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah. أبدأ كلامي متوكلا على الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك، والذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي رواية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Saya akan memulai pembicaraan saya kali ini dengan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang mana beliau adalah khadim, pembantu setia, pelayan setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadis tersebut adalah an Anasin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa Allah. Wa ay yukraha illa lillah, wa ayyukraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu, kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar." أن يقذف في النار. أن يقذف في النار. نعم. وهذا الحديث أصل. هذا الحديث. ترجم تفضل. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah jika seseorang tersebut lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segalanya. Kemudian mencintai saudaranya hanya karena Allah, bukan karena harta dan sebagainya. Kemudian dia membenci kembali kepada kekafiran, dia benci akan seorang kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci dilemparkan ke api neraka. Naam, Syekh. هذا الحديث أصل من أصول العقيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر الأمر الأول
وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالعلم. Hadis ini adalah asas atau dasar daripada akidah umat muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di awal sabda beliau adalah menekankan bahwa seorang muslim harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala hal apapun. فبالعلم يتميز لنا الإيمان وما يخرج من الإيمان، ويتميز لنا الحلال والحرام، ويتميز لنا كيف نطيع الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه ونحبه بالطاعات ونبتعد عن المعاصي. وبالعلم نتعلم أن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم، فتستنار بالعلم القلوب، وبمحبة رسول الله تعالى يرتقي الشخص ويزداد نورا إلى نور. Dan tentunya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu membutuhkan ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui keutamaan iman. Dengan ilmu kita akan mengetahui halal dan haram. Dengan ilmu kita bisa meneladani akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ilmu kita bisa membedakan antara kebaikan, keburukan, sehingga dengan ilmu ini hati kita akan diterangi dan tercerahkan, sehingga semakin meningkat iman kita dan ibadah kita. ونحن في هذه الأيام التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيها وبقي لنا أنفاس فيها، هنيئا لمن اغتنمها في طاعته، ألا وهي أيام رمضان الذي لم يبق منه إلا سويعات. لا أقول أياما قليلة، إنما أقول سويعات. هنيئا لمن يغتنم هذه الساعات الباقية في طاعة الله تعالى، في التزود من العلم، في التقرب إلى الله تعالى بالأذكار وبكثرة القيام والاجتهاد في العلم، وترك المنكرات ومسامحة من كان آذاك من المسلمين، وأن تطلب السماح ممن آذيته من المسلمين أيضا. Subhanallah, Allah begitu memuliakan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini, yang hanya tinggal beberapa nafas saja, kata beliau. Saya mengatakan hari-hari bulan Ramadan ini hanya tinggal suwai'at, ya, tinggal beberapa saat saja. Saya tidak mengatakan tinggal beberapa hari, tapi begitu cepatnya bulan Ramadan sehingga beliau mengatakan suwai'at, ya, tersisa hanya beberapa waktu saja, beberapa saat saja. Sungguh beruntung bagi orang yang betul-betul bisa mempergunakan atau memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan zikir, dengan qiyamul lail, dengan ketaatan kepada Allah, dengan semangatnya, mujahadahnya mencari ilmu, dan juga dengan kasih sayangnya kepada sesama muslim. Nah, ونحن نعلم أن الوباء الذي انتشر في بلاد الدنيا وليس في بلد خاص، هذا أثر علينا بعدم فتح مساجدنا لصلاة الجمعة، ولعدم فتح مساجد لصلاة التراويح كما كان يعتادها المسلمون براحة. وإنما في كل مصيبة يوجد خير،
في كل مصيبة يوجد خير يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن الخير الذي وجدناه في هذا رمضان أن كثيرا من الناس الذين التزموا البيوت انتبهوا على أنفسهم، فتجدهم يحضرون مجالس العلم عبر هذه وسائل التواصل، فكثير Nah, منهم ازداد علما بفضل الله عز وجل بسبب جلوسهم في البيوت. nah, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita mendapatkan musibah yang amah, yang global, bukan hanya musibah khosoh, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di beberapa negara termasuk negara kami yaitu Lebanon. Hanya saja dengan terjadinya wabah ini, maka kita tidak bisa mengadakan tarawih, li'adami tarawih, tidak ada salat tarawih, tidak ada salat Jum'ah, masjid-masjid ditutup. Tapi yang namanya musibah itu pasti ada kebaikannya. Fiha khairun, kata Syekh, ada kebaikan. Di antara kebaikan yang bisa kita ambil dari kejadian ini, dari musibah ini adalah iltizamul buyut, yakni orang-orang atau masyarakat kita jadinya lebih tenang di rumah gitu, senantiasa tinggal di rumah, ya, dengan memperhatikan muhasabah kepada dirinya, kemudian memperhatikan keluarganya. Itu diantara kebaikan-kebaikan terjadinya musibah ini. Dan juga diantara kebaikan musibah ini adalah kita bisa menghadiri beberapa majelis ilmu tentunya dengan wasilah Zoom ini, dengan wasilah komunikasi, media komunikasi yang seperti kita lakukan sekarang ini. Ini adalah merupakan kebaikan daripada terjadinya musibah tersebut. Nah, فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا لابد من الإشارة إلى أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم ما معنى الإيمان بالله تعالى. ما معنى الإيمان بالله تعالى؟ أصل الإيمان أن الله تعالى أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. هذا أصل الإيمان. فإذا كان تعلم معنى الإيمان بالله وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، هذا من أول الأولويات على كل مكلف أن يتعلمه ليعرف حقيقة من يعبد. Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi, yaitu bahwasanya Allah lebih dicintai dari segala sesuatu. Maka dengan berdasar hadis ini, maka wajib bagi setiap mukallaf, orang-orang yang sudah dibebani kewajiban untuk melaksanakan fardhiyah, yang pertama adalah harus mengetahui apa itu iman. Dasar daripada iman adalah bahwa kita harus mengetahui la yastahiqqu al-ma'bud illallah, bahwa tidak ada yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama diajarkan atau diwajibkan, diperkenalkan bagi orang-orang yang sudah menginjak taklif atau menginjak usia balik. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا تصح العبادة. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. إلا بعد معرفة المعبود. إلا بعد معرفة المعبود. Al-Imam Ghazali berkata bahwa tidak sah ibadah kecuali setelah mengetahui siapa yang kita sembah. Nah, Syekh.
وهذا مبحث طويل، وإن شاء الله تعالى أتمنى لكل من يسمع أن يجد ويجتهد في معرفة أصول العقيدة، لأن بها النجاة من النار يوم القيامة. معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله، ومعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الأنبياء والرسل، والإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة عنا ومن الأحكام التي بلغنا إياها. فمن عرف ذلك عرف أصل العقيدة وأصل الإيمان، وبدأ القلب يتنور. Pembahasan tentang iman ini butuh waktu yang sangat panjang, butuh pembahasan yang sangat panjang. Dan insya Allah akan kita bahas atau akan Allah mudahkan untuk membahasnya bagi orang-orang yang bersemangat atau berkeinginan untuk memperbaiki imannya atau ingin betul-betul mendalami akidah tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Begitu juga mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Dan juga mengetahui khabar-khabar atau berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan mempelajari dan mengetahui asas-asas atau dasar-dasar akidah itu tadi akan menjadikan hati kita semakin bercahaya. فمما ورد عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان. Dari sahabat, nah, ترجم ثم أكمل لك. Dari sahabat Jundub bin Junadah, beliau berkata, "Kunna na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawira." Jadi sahabat Jundub bin Junadah ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang lain, sedang beliau waktu itu masih fityatun hazawira, dalam usia yang masih belum balik. Nah, قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang iman sebelum beliau mengajarkan tentang Al-Quran. Jadi yang pertama kali diajarkan Rasulullah kepada sahabat Jundub bin Junadah dan sahabat lainnya adalah Jundub ibn Abdullah. Kepada sahabat Jundub ibn Abdullah dan sahabat lainnya adalah perkara iman. Baru kemudian beliau mengajarkan Al-Quran. Qala summa ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanan. Summa ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanan. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan-bacaan Al-Qur'an, sehingga dengan bacaan Al-Qur'an tadi bertambahlah keimanan kami. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه الطبراني ورواه البيهقي، وإنما هو يبين لنا أن الأصل في طلب العلم الذي يقدم هو علم العقيدة. Ya, jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama wajib diketahui oleh orang-orang Islam adalah ilmu aqidah, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
مما بينا الآن، مما ذكرنا وبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد لمن أراد أن يدخل ويتعرف على حلاوة الإيمان أن يتعلم أصل العقيدة، فيعرف من يعبد ويعرف شيء عن الله سبحانه وتعالى مما ورد في كتاب الله، ويعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف وأحب، لأن المعرفة مع الاعتقاد مع محبة الله تعالى. ما معنى محبة الله تعالى؟ المحبة تكون بالطاعة التامة وبتتبع ما جاء عن النبي واقتفاء آثاره. Maka yang wajib bagi kaum muslimin dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi tadi, yang pertama harus dipelajari adalah berkaitan dengan akidah. Sehingga dengan mempelajari akidah ini nanti kita akan mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalahnya, sehingga kita akan mengenal, gitu, mengenal betul siapa Allah, siapa Rasulullah, dan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengan mengenal maka akan tumbuh al-mahabbah, cinta, kecintaan kepada yang kita kenal tadi. Karena mahabbah itu adalah, kata beliau, at-ta'atu tamah, yaitu ketaatan yang sempurna, itu cinta. Kemudian sambil mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan, gitu. Dan terus mengikuti dan mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah pengertian mahabbah. نعم. فلا يكون محبا لله سبحانه وتعالى من لا يكون محبا لله سبحانه وتعالى من عصى الله، ولا يكون محبا لله تعالى من تجرأ على فعل ما لا يرضي الله، ولا يكون محبا لله تعالى من لم يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقتفي ما جاء به النبي فيؤدي الطاعات ويجتنب المحرمات. Siapakah orang-orang, atau ada beberapa orang-orang yang mengaku cinta, tapi sebenarnya dia itu tidak ada kecintaan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Di antaranya adalah asallah, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang tidak pernah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak pernah cocok dengan syariat-syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernyataan cintanya bisa dipastikan tidak sahih, ya, cintanya tidak benar, gitu. Nah, Syekh. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع، وفي بعض الروايات قرأناها هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam bait syairnya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza mahalun fil qiyasi hadza muhalun fil qiyasi badi'u, wa fi riwayah في الفعال بديع. في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لا طعته
innal muhibba liman yuhibbu muti'u. كلام الإمام الشافعي ماذا بين فيه؟ إن كنت صادقا في محبتك لله ورسوله فلا تتجرأ على معصيته، لأن المحبة ثمرتها أنك تراقب نفسك في كل حركاتك، وأنت تعتقد أن الله تعالى مطلع عليك فلا تتجرأ على معصيته. أعيد نعم انقطع الصوت. أعيد لك. كلام الإمام الشافعي يبين لنا أن الذي يحب الله سبحانه وتعالى حقيقة لا يتجرأ على معصيته، لأنه إذا دخلت محبة الله ومحبة الرسول إلى القلب أثمرت مراقبة النفس ومراقبة أن الله مطلع عليك في كل أحوالك، فلا تتجرأ على معصيته وأنت تعتقد أنه يراك ومطلع عليك. Dari perkataan Al-Imam Syafi'i ini bisa diambil kesimpulan bahwa jika kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar cinta yang hakiki, maka kamu tidak akan pernah menjerumuskan dirimu kepada lembah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Syekh. فمن اعتقد جزما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في حركاته وفي سكناته كيف يتجرأ على معصيته؟ من دخلت محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه كيف يتجرأ أن يفعل شيء بخلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل محبة الله. نعم تفضل. Sehingga dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini yang hakiki tadi akan membuahkan hasil yang disebut muraqabatun nafas, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dimanapun kita berada kita merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjerumuskan dirinya ke lembah kemaksiatan atau penentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana mungkin seseorang yang merasa bahwa nabinya selalu memperhatikannya melakukan atau mengamalkan perkara-perkara yang khilaf atau menentang daripada syariat-syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مما يروى في سيرة أكثر من عالم أنه في صغره شيخه أعطاه دجاجة وقال له اذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد فاذبحها، فذهب ومكث طويلا ولم يرجع، فلما بحثوا عنه وجدوه جالس ولم يذبح الدجاجة، فقالوا لم لم تذبحها؟ قال ما وجدت مكانا لم يراني فيه الله، لشدة استحضاره بأن الله مطلع عليه في كل أحواله. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang syekh yang mengutus santrinya atau muridnya dengan membawa agar menyembelih seekor ayam di tempat yang dia tidak ada orang yang melihatnya sekalipun. Ya, jadi orang santri tersebut disuruh mencari tempat yang tidak ada yang mengawasinya atau memperhatikannya dan kemudian menyembelih ayam tersebut. Maka lama ditunggu oleh syekhnya tadi, tidak kembali. Kemudian setelah kembali ternyata ayam yang diamanahkan untuk disembelih tadi masih hidup
belum disembelih, lam yudbah, belum disembelih oleh santri tersebut. Kemudian ditanya oleh syekhnya, nah, kenapa kamu tidak menyembelihnya? Kata santri tersebut, ya Syekh, saya tidak menemukan tempat di mana tempat tersebut tidak ada yang mengawasi saya. Saya merasa bahwa dimanapun tempat saya merasa ada yang mengawasi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena begitu menghadirkannya, begitu muraqabahnya si santri ini akan kekuasaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم من أراد أن يتيقن وأن يكون عنده يصل إلى مرتبة المحبة الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سيكون عرضة للامتحانات. Barang siapa yang menginginkan keyakinan yang betul-betul mantap dan menancapkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini perlu latihan-latihan dan beberapa yakni imtihan, percobaan-percobaan. فإذا جاء الامتحان وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال له إنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن البلاء إلى من يحب النبي عليه الصلاة والسلام أسرع إليه من السيل إلى منتهاه. معنى هذا أنك ستبتلى وستمتحن، لكن إن ثبت أنك حقا تحب النبي عليه الصلاة والسلام وحقا تحب الله تعالى فكل ما يأتيك من امتحان أنت تعتقد أن الله تعالى أكرمك به لأن البلاء يكون كفارة للذنوب أو رفعة في الدرجات للمؤمن. Maka ujian-ujian yang menimpa orang mukmin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan begitu cepat bagi orang yang dicintai atau mencintai Allah dan Rasulnya, itu akan lebih cepat menerima ujian atau bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena dengan bala tersebut, dengan ujian-ujian tersebut, kita akan semakin yakin bahwa dengan mencintai Allah dan Rasulnya akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bala itu imma kafaratu lidzunub, ya, kita menerima ujian itu kalau tidak sebagai penghapus dosa, ya merupakan peningkatan derajat untuk kita. Dua itu saja. Nah, قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه ورود الآفات أعياد المريدين. ورود الآفات أعياد المريدين، يعني أن من كان صادقا في اتباع الشرع فإذا جاءه البلاء يفرح به كما يفرح الطفل باللعبة التي تعطى إليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله إنما ابتلاه بسبب ذنب، بسبب سهو، بسبب أمر حصل منه، فهو قد يكون بغير سبب، إنما هو يكون كفارة للذنوب ورفعة في الدرجات، فكلا الأمرين مفرح، فيفرح به ولا يحزن ولا يتسخط على الله سبحانه وتعالى. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, seorang ulama besar, Ahmad Ar-Rifai,
urudul afati a'yadul muridina. Sahih ya Syekh? Naam. Maksud dari kalimat tersebut adalah jika seseorang itu datang kepadanya ujian, ya, jika datang kepada seorang mukmin sebuah ujian atau sebuah bala, itu justru mereka akan senang sebagaimana senangnya atifal lil-lu'bah, seorang anak kecil yang menemukan mainan mereka gitu, yang sedang bermain, seperti anak kecil yang sedang bermain, senang, gembira gitu. Karena dengan adanya ujian tadi, kalau memang tidak ada sebab, saya sudah taat, sudah menjalankan semua perintah Allah, tapi kenapa masih ada ujian dan ada bala? Itu adalah sebagai kafarah lidzunub, karena mereka yakin ujian tersebut walaupun tanpa sebab adalah merupakan kafarah lidzunub, penghapus dosa, atau rif'atud derajat, ketinggian derajat, yakni pengangkatan derajat. Sehingga orang mukmin jika mendapatkan bala atau musibah akan merasa senang dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. فمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثمرة التقوى. هي ثمرة التقوى. ومعنى التقوى كما فسرها العلماء، اكتب عندك، معنى التقوى كما فسرها العلماء أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. معنى التقوى كما قال بعض العلماء أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، يعني أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. Nah, cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbah kepada Allah ini adalah merupakan buah dari ketakwaan. Sedangkan makna takwa itu menurut sebagian ulama adalah an yajidakallah haitsu amarak wa yaftaqiduka haitsu nahak. Bahwa Allah akan senantiasa mendapatkan kamu di dalam perintahnya, di dalam perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada hambanya, itu selalu didapati. Dan kemudian Allah tidak mendapatimu di larangan-larangannya. Maknanya adalah bahwa ketika kita merasa diawasi Allah dan kita benar-benar bertakwa, dimanapun Allah perintahkan ibadah ataupun ibadah wajib maupun sunnah, pasti kita ada di situ. Dan ketika Allah melarang perkara yang muharramat, kita tidak akan pernah berada di situ. Itu makna takwa menurut sebagian ulama. وبما أننا الآن في شهر رمضان الكريم، وهذا الكلام يقدم في أول الشهر عادة لننصح به إخواننا وأحبابنا وطلابنا، نقول لهم: قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم في آخر الآية: لعلكم تتقون. فثمرة الصيام هي تهذيب النفس والاجتهاد في الطاعات وترك المنكرات، لعلك بفعلك في رمضان واجتهادك تصل إلى مرتبة التقوى. لعلكم تتقون. فثمرة الصيام في رمضان أن تصل إلى أن تتقي الله عز وجل. Sebagaimana sering kita dengar di pembukaan atau permulaan bulan Ramadan, seorang guru-guru kita atau dai menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di bulan Ramadan ini kita mendidik nafsu kita, menggembleng nafsu kita, menyucikan jiwa kita, dan juga memperbanyak ibadah kita, menguatkan beberapa amalan-amalan kita yang tujuannya adalah supaya kita mencapai derajat takwa tadi. Dan puasa ini akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. فثمرة رمضان التقوى وثمرة التقوى محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى رمضان لابد أن نبقى كما كنا في رمضان، نؤدي الطاعات ونجتنب المحرمات، لنبقى على صلة بالله سبحانه وتعالى، بل ولتزداد صلتنا بالله تعالى ونكون من المقربين إليه جل وعز. Sehingga buah daripada Ramadan ini adalah takwa, dan buah daripada takwa adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesudah keluar dari bulan Ramadan ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana di bulan Ramadan, ya. Maka dianjurkan setelah bulan Ramadan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana semangatnya kita ketika di bulan Ramadan. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dan selanjutnya kita kembali kepada hadis tadi. Yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Dan sekarang yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidak mencintai seorang dengan kecintaan kecuali hanya karena Allah. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Nah, Syekh. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إن أنا رأيت خيرا لي فأتمنى أن يصيب أخي هذا الخير. وأي أخ هو الذي أخوك في الإسلام؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو أخي، أقدمه على نفسي في أمور الدنيا، أقدمه على نفسي في الخيرات إن كانت تساعده على فعل الخيرات، لكن لا أقدمه على تقوى الله. أنا أسارع إلى التقوى أكثر منه، وآمره أن يجتهد بالتقوى ويلحق بي، لكن ما أحبه لنفسي أحبه لغيري. نحن أمة الخير عندنا متعد. اكتب هذا: نحن أمة الخير عندنا متعد. لا يقف الخير عند شخص، بل إذا علمت مسألة أنقلها لغيري لأن في ذلك خير. إذا جاءني عندي أنا من الطعام ما يكفيني، لكن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طعام الواحد يكفي لاثنان وطعام الاثنان يكفي لأربعة. فأنادي أخي الذي هو جاري وأعطيه من الطعام، أو أذكره بطعام لشخص آخر من الذين هم من المسلمين. فمعنى ذلك أنه كل ما أحبه لنفسي
أتمنى أن يصيب من يصيب أخي الذي هو يوحد الله عز وجل. Kemudian ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidaklah sempurna keimanan seorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maknanya adalah bahwa dia akan merasa senang ketika saudaranya tersebut mendapatkan kebaikan dan merasa susah ketika saudaranya ditimpa musibah. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, bukankah siapa saudara-saudara kita dulu ya? Siapa saudara-saudara kita? Kata Syekh, ya saudara kita adalah orang-orang yang bersyahadat ya, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah ikhwanana, saudara kita, kata Syekh. Kemudian terkait dengan berbagi kepada sesama saudara kita adalah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ta'amul wahid, makanan untuk 1 orang itu cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Maka kita harus memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, ketika kita memasak makanan yang lebih, kita harus bagi juga untuk tetangga-tetangga kita. Yang kesimpulannya adalah setiap sesuatu yang kita cintai dari kebaikan pun kita harus merasa senang ketika kebaikan tersebut menimpa kepada saudara kita. Nah, وفي هذا الحديث وهذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام نجد فيه غاية التراحم الاجتماعي بين الناس، قمة التراحم بين الناس. فأنت إن أحببت لأخيك ما تحب لنفسك، وإن أحببت المرء لا تحبه إلا لله عز وجل، ولم تجتمع معه إلا لطاعة الله عز وجل، ليس لأمر دنيوي وليس لجاه وليس لمال، إنما اجتمعتما على طاعة الله وتفرقتما على طاعة الله. هذا قمة التكافل الاجتماعي. ما معنى هذا؟ لما أكون أنا أحب الشخص لله تعالى وأشعر أن هذا الشخص أحب له ما أحب لنفسي، عندئذ الغني يحب الفقير، والكبير يحب الصغير، والرئيس يحب المرؤوس، فيحصل في المحبة تكافل اجتماعي ولا يحصل بغض وفرقة، وهذا إن كان لله تعالى. Dari hadis Rasulullah SAW tadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari sabda beliau ini kita dapatkan puncak daripada kasih sayang kepada sesama manusia. Begitu berharganya rasa kasih sayang di antara manusia itu. Tentunya berkumpulnya sesama kita, saudara kita ini ya, illa ala ta'atillah, tidak berkumpul karena dunia, karena hal-hal yang bersifat duniawi, tidak, tapi hanya semata-mata demi ketaatan kepada Allah. Kita berkumpul untuk taat kepada Allah, dan kita berpisah pun karena perkara lillah juga, karena Allah juga kita berpisah. Jadi jika kita mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang kaya akan begitu mencintai orang fakir, orang yang lebih besar akan mencintai anak-anak kecil. Begitu juga pemimpin-pemimpin kita akan mencintai rakyatnya. Itu kalau kita melaksanakan yang disabdakan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هنا أذكر مسألة مهمة وهي تتعلق بمحبة المسلم، محبة المسلم لأخيه المسلم ولغير المسلم أيضا. كيف تكون
أنت تحب غير المسلم بأنك تحب له الخير بدخوله في دين الإسلام ويكون من الناجين يوم القيامة. وهذه المسألة التي سأذكر هي مسألة مهمة في التربية، وهي أن الله تعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ترجم سأشرح. Nah, sekarang kita akan berbicara yang berkaitan dengan bagaimana mencintai sesama muslim dan mencintai ghair muslim, ya, orang-orang non-muslim. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mencintai non-muslim? Ya dengan mengharapkan dia itu selamat gitu loh. Dengan mengharapkan, sangat berharap non-muslim tadi akan masuk Islam gitu, supaya sama-sama selamat seperti kita. Itulah kecintaan kita kepada mereka. Nah. وأقول من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعني أنك تحب الخير لغيرك، يعني أنك تحب الخير لغيرك، فمن لم يكن عنده هذا الشعور كيف تحصل له ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kata beliau adalah perwujudannya itu bagaimana? Tuhibbul khair li ghairika. Mengharapkan kebaikan, mencintai kebaikan kepada selain kamu. Jadi kita sangat berharap ya orang lain itu juga mendapatkan kebaikan. Itulah inti daripada amar ma'ruf nahi mungkar. فنحن ننظر إلى الشخص الذي ابتلي بمعصية أو ابتلي بأنه ليس بمسلم أو ابتلي بأنه حصل منه أمر من الأمور التي أخرجته من دين الله تعالى فحصل عنده ردة، ننظر إليه كمريض، والمريض ينظر إليه بعين الرحمة. أي مريض ينظر إليه بعين الرحمة ليشفى ويتعالج وينشط من مرضه، فكيف لا ننظر نحن إلى الذي ابتلي بمعصية بعين الرحمة؟ Ya, kemudian kita harus memandang dengan pandangan kasih sayang kepada orang-orang yang ubtulia bil ma'siyah, yang sedang diuji oleh Allah atau dilanda kemaksiatan. Kemudian juga seorang yang ghairul muslim, non-muslim, juga harus kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Kemudian seseorang yang murtad, yang tiba-tiba keluar dari agama Islam, mereka pun harus kita pandang dengan pandangan kasih sayang seperti kita memandang orang sakit gitu loh, kepada mereka itu. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan orang sakit? Ya tentunya selain kita merasa kasihan kepada mereka, kita akan berikhtiar membawa mereka ke rumah sakit, diobati gitu kan, diperiksa. Nah ini sama juga, mereka orang-orang yang maksiat, yang belum masuk Islam atau yang murtad, ini mereka sakit semua gitu. وهل تكون نظرتنا إليه بعين الرحمة إلا لأننا نعتقد جزما أننا نحب الله تعالى ونتمنى له أن يتعافى ويكون على محبة الله؟ هذه ثمرة المحبة، إذا دخلت في قلب الإنسان ينظر إلى غيره بعين الرحمة، ومن آذاه يسامحه لله تعالى، ومن رآه في معصية ينصحه لله تعالى. فهذه ثمرة محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Di antara buah daripada mahabbatullah dan mahabbat Rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah sangat menginginkan saudara-saudara kita yang di luar Islam ini masuk Islam gitu, untuk mengikuti ajaran Islam sehingga mereka sehat kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada yang mengganggu kita,
ya sesama muslim mengganggu kita, maka kita akan memaafkannya. Dan ketika ada saudara kita yang melakukan maksiat, maka kita akan segera menasehatinya. Inilah samarat atau buah daripada mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أكرم شخص فدخل في دين الإسلام، وهذا الذي دخل في دين الإسلام الله تعالى جعل في قلبه نور الإيمان فبعد أن دخل نور الإيمان في قلبه ولمس حلاوة الإيمان ولمس معاني المحبة في الله تعالى ولمس معاني حب النبي وحب الله تعالى، هذا صار من الأشخاص الذين تعلق قلبهم بالله عز وجل، فلا يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Kemudian sabda Nabi yang ketiga, kita kembali ke hadis, wa ayyukraha ayyauda ila kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yukrahu ayyuqdhafu finnar. Maksudnya ialah ayyuqdhafa finnar. Maksudnya ialah ketika seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Islam, itu berarti Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hati orang tersebut sehingga dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, membekas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat tidak mungkin atau kita sangat benci jika orang yang sudah diberi hidayah masuk Islam tadi tiba-tiba kembali kepada kekafiran. Sebagaimana kita akan benci jika seseorang dilemparkan ke dalam api. Itu kita juga tidak akan suka. Nah, هنا كلمة كافر لا تختص فقط بمن لم يكن على دين الإسلام ثم دخل في دين الإسلام، بل هي تشمل أيضا من كان على دين الإسلام ولكنه لم يتعلم وكان جاهلا وحصل منه إما قول لفظي أو فعلي أو اعتقادي من الأشياء التي تخرج من دين الإسلام، الكفر اللفظي أو الكفر الاعتقادي أو الكفر الفعلي، فتاب من هذا الفعل الذي فيه ردة وبكى وندم كيف حصل منه ونوى أن يثبت على دين الإسلام إلى أن يلقى الله تعالى وأن لا يعود إلى مثل ذلك. هذا الذي يكره أن يعود إلى ذلك الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Kemudian kalimat kufur ini, kafir ini, jangan hanya dipersepsikan, dikhususkan kepada orang-orang non-muslim juga, non-muslim saja gitu. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang belum belajar tentang ilmu akidah. Mereka bisa terjerumus atau tanpa sengaja melakukan kekafiran yang bersifat lafzi atau fi'li atau i'tiqadi. Nah, ini juga kita harus kasihan kepada mereka gitu loh, agar jangan mereka itu sampai murtad atau keluar dari Islam secara lafzi, fi'li atau i'tiqadi. Nah, bagaimana kita berusaha agar mereka itu agar tidak terjerumus dalam kekafiran tadi, dan kita tidak suka jika mereka itu kembali kepada kekafiran, sebagaimana kita tidak senang jika teman kita itu dilempar ke dalam api. فمن اجتمعت عنده هذه الأمور الثلاثة وجد حلاوة الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ هنا السؤال، ما هي حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان هي لذة يجدها في القلب من أكرمه الله تعالى بها لا يعرفها غيره. Barang siapa yang melaksanakan 3 sabda Nabi tadi,
yang sudah kita bahas panjang lebar, maka dia akan merasakan manisnya iman, halawah iman. Ma hiya halawatul iman? Apa itu halawah iman, kemanisan manisnya iman? Kata beliau, manisnya iman adalah satu kemuliaan yang diletakkan kepada di hati orang mukmin yang tidak ada yang merasakan kecuali dirinya. Jadi rasa yang sangat lezat dari dalam hatinya yang dianugerahkan oleh Allah yang tidak diketahui kecuali yang bersangkutan. قال ومما تعلمناه أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو علمت الملوك بحلاوة الإيمان لحاربونا عليها. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau alimat al-muluku bi halawatil iman," seandainya seorang raja merasakan manisnya iman, ya, dia akan membakar kerajaannya tersebut karena dia sudah tidak merasa nikmat dengan dunia. يعني لم يحاربونا لأجل الدنيا ولم يحاربونا لأجل الملك ولم يحاربونا لأجل أمر آخر، إنما كانت حربهم لنا ليسلبوا من قلوبنا هذه الحلاوة التي لا يعطيها الله إلا لمن خصه بها بعد أن ثبت عنده محبة الله ورسوله، محبته لأخيه لله تعالى، وكرهه للكفر وما يوقع في الكفر. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Yang ada dalam hatinya hanyalah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada sesama umat Muslim, dan saling tolong-menolong atas mereka. Dan juga tidak suka dengan sahabatnya atau saudaranya yang terjerumus ke dalam dosa. Inilah halawah al-iman. فنصيحتي لكم وإني يعني قد أكون أنا أكبركم سنا لكني أقلكم علما أقلكم فهما والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء وإني أنصحكم وأرجو أن أنصح نفسي أيضا بالتمسك بمجالس العلم وخاصة علم العقيدة الذي فيه النجاة يوم القيامة، وبالتمسك بالمجالس التي تحفها الملائكة وهي أفضل مجالس الذكر وهي مجالس العلم. تمسكوا بالعلم لتصلوا إلى محبة الله تعالى ومحبة رسوله. Nah, dari itu saya nasihatkan kepada kalian. Kemudian beliau menyampaikan dengan penuh kerendahan, guru kita menyampaikan dengan penuh tawadhu. Kata beliau, saya memang lebih tua dari kalian, tapi saya tidak banyak ilmu dan tidak banyak pengalaman. Hanya saja saya mewasiatkan kepada kalian, saudara-saudara yang berada di Indonesia Timur ini, yang pertama adalah hendaknya bitamasuk majalisil ilm, untuk selalu berinteraksi dengan majelis-majelis taklim, ya, selalu hadir majelis-majelis taklim, terutama majelis ilmu yang membahas tentang akidah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang kedua adalah dan selalu menghadiri majelis-majelis zikir yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari wasiat beliau. سينتهي الوقت يا شيخ؟ أعرف ما أنا ختمت الآن. وأنصحكم أن تقرأوا في كتاب سلم التوفيق، لكن لا تكون قراءة سريعة، اقرأوه بترون بتمعن
بفك ألفاظه حرفا حرفا، فستجدون بركة هذا الكتاب بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم جميعا أن الله تعالى أكرمنا والتقينا على طاعته في هذا الرمضان، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذه الدنيا على وسيلة لم تكن تخطر بالبال حقيقة، إنما الله تعالى يسرها لنتعارف عن بعض وكأننا في مجلس واحد. Di antara wasiat beliau juga terakhir sebagai penutup ini sebelum kita sudahi majelis kita adalah hendaknya kalian membaca satu kitab yang namanya Sulamut Taufiq, ya. Tapi jangan dibaca secara cepat, baca pelan-pelan per bab gitu ya, dengannya tarawah, dengan tenang, dengan dihayati, tentunya dengan guru-guru yang menguasai tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Sulamut Taufiq. Barakallahu fikum. Syekh kita mendoakan supaya kita mendapat keberkahan Ramadan. Jangan lupa juga doakan saya, kata Syekh, semoga kita nanti bisa bersama-sama juga fil firdausil a'la, di surga Firdaus nanti, dan kita akan selalu bersama-sama atau terus menggalakkan yang namanya majelis alim walaupun sudah keluar dari Ramadan. Naam, Syekh. نختم بالدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده أسئلة يسأل. يريدون أن يسألوا الآن أم بعد الدعاء؟ هذا اسألهم. Oke. Pak Adrian. Ustaz. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaan, apa selesai doa atau sebelum doa? Mungkin apa Ustaz? Bagusan kita pertanyaan terus nanti doanya biar berkah Ustaz, sekaligus doa memasuki memasuki waktu berbuka. Insyaallah waktu berbuka kita pukul 5:49 Ustaz. Jadi kita masih punya waktu setengah jam insyaallah. Jadi kalau boleh berkenan beliau kalau ada pertanyaan mungkin kita sampaikan dulu, nanti doanya sekalian terakhir barokahnya Ustaz. Oke, baik. Baik, para pendengar, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Masih tersisa 30 menit. Perlu diketahui bahwa streaming kita kali ini lintas negara ya. Saat ini di Lebanon pukul 11 siang. Kemudian waktu Indonesia Barat pukul 3:11. Kemudian waktu Indonesia Timur sudah pukul 5 ya? Iya, pukul 5, Ustaz. Pukul 5. Nah, itu sekedar informasi. Naam, Syekh. Ustaz. ماذا قلت؟ قبل أن نختم بالدعاء يعني سؤال وجواب. طيب تفضل، من عنده سؤال؟ Oke, Pak Is, silakan yang mau bertanya. Oke. Hai Ustaz, jamaah pendengar radio suara YMM 9.2 Nusantara, dan dari tausiah dari guru kita, beliau dari Lebanon yang sudah memberikan pencerahan bagi kita tentang kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Moga kalau ada yang berkenan, ada yang bertanya, alhamdulillah sudah bergabung juga di Zoom kita Ustaz. Ini beliau ada Ustaz Somadi, ada Pak Rudi, dan juga ada beberapa jamaah lain. Ini ada pertanyaan yang dituliskan melalui WA kita Ustaz. Sebentar. Ya. Ada satu pertanyaan yang dikirimkan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan adalah, apakah COVID-19 ini ujian atau musibah untuk seluruh umat? Kenapa terjadi di bulan Ramadan? Apakah ada sesuatu yang salah yang dilakukan umat muslim di dalam mengisi bulan Ramadan sehingga adanya COVID-19 ini dan bertepatan di bulan mulia bulan Ramadan? Ujian atau apa tadi? Bala ya? Apakah ini sebagai ujian
atau musibah untuk seluruh umat. Kenapa COVID-19 diturunkan Allah dan jatuh pada bulan Ramadan, bulan yang mulia? Syekhna, تفضل. في سؤال لماذا COVID-19 أو كورونا هل COVID-19 أو كورونا هذا من البلاء أو مصيبة للأمة حتى يصيبنا في شهر رمضان الذي يكرمه الله هذا الشهر كيف هذا يا شيخ؟ البلاء يأتي في شهر رمضان ويأتي في غير شهر رمضان، لا يختص لا بمكان ولا يختص بزمان. إذا شاء نعم. الله تعالى هل يوجد خطأ عند الأمة؟ والله هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. لما ابتلي المسلمون بطاعون عمواس لا نقول أن المسلمين في ذلك الزمان كانوا على معصية، ولما ابتلي المسلمون بطاعون في مصر لا نقول أنهم كانوا على معصية، لأنهم لما ابتليوا أيضا مر على الأمة أكثر من 5 طواعين كبيرة. حتى لما كان الطاعون في العراق كان يعد في اليوم الواحد أكثر من 1000 جنازة، أكثر من 1000 جنازة في اليوم الواحد، هذا فقط في العراق. فكان البلاء ينزل، وهذا لا يعني أنه يختص بمكان أو زمان، إنما إذا جاء البلاء لابد من استشارة أهل الخبرة والذين هم الأطباء في هذا المجال. فلا نظن أن البلاء إذا جاء رمضان سينتهي، ولا نظن أن البلاء لا ذكر في القرآن أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. إنما الذي ورد أن الدجال لا يستطيع أن يدخل إلى مكة ولا يدخل إلى المدينة، وإنما دخل البلاء إلى مكة ودخل البلاء إلى المدينة، وهذا التاريخ يثبت ذلك. نعم Syekh. Beliau menjawab, ketahuilah bahwa bala itu atau ujian atau apapun namanya tidak dikhususkan, ya, tidak berkaitan dengan zaman atau makan, ya, dengan waktu ataupun tempat, ya, tidak ada kaitannya sama sekali, gitu. Bahkan pernah terjadi taun, kata beliau, di Mesir, di Suriah, di Irak, yang satu hari itu bisa 1000 jenazah, kata beliau. Apakah kita langsung memvonis bahwa ahlul Mesir, ahlul Irak itu semuanya ahli maksiat? Ya, tidak seperti itu kenyataannya, gitu. Jadi tidak ada kaitannya bala ini dengan zaman ataupun makan ataupun tempat. Dan juga jangan sampai kita ini berprasangka, gitu ya, bahwa bala atau ujian kita, wabah ini tidak memasuki kota Mekah ataupun Madinah, ya. Buktinya Madinah dan Mekah pun terkena wabah ini, kecuali yang sudah jelas-jelas diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Itu memang sudah jelas disabdakan oleh Nabi. Tapi kalau wabah bisa, ya, tidak terikat tempat ataupun waktu. Demikian jawaban beliau. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan ini jawaban yang menjadikan pencerahan bagi kita semua, khususnya yang tadi menanyakan melalui WA. Ustaz Sumadi, ada yang mau disampaikan sebelum ini ada yang kedua nih? Monggo Ustaz dulu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ustaz Usman dan saya siapa nih? Gimana kabarnya? Sudah punya istri belum? Selalu itu yang ditanyakan, Salah. Ini di Indonesia apa di Lebanon ini? Saya kebetulan lagi di Indonesia, Ustadz. Oh ya, khair. Ini anak mau tanya nih.
Langsung ke Tadi Syekh ya. Tadi saya berbicara tentang masalah halawatul iman ya, kelezatan iman itu, yang tentunya masalah halawah iman ini sangat diidam-idamkan oleh setiap mukmin, setiap muslim untuk merasakan nikmatnya iman, nikmatnya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Cuman tidak banyak juga dari kalangan umat Islam yang sudah berislam tapi belum bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk merasakan ladzatnya iman atau halawatul iman itu bagaimana cara menempuhnya? Cara mendapatkan untuk halawatul iman. Karena masalah halawatul iman ini hanya bisa dirasakan di hati setiap orang-orang beriman. Jadi ada yang bisa merasakan nikmat sebagaimana nikmatnya madu, nikmatnya nikmat-nikmat yang lain yang langsung bisa dirasakan. Karena ada orang yang masuk Islam yang sudah bertahun-tahun tapi karena belum merasakan nikmatnya iman itu, jadi akhirnya imannya bisa terjual dengan begitu mudah, dengan harga yang sangat murah, sehingga orang bisa keluar masuk Islam. Nah ini boleh jadi karena belum bisa merasakan nikmatnya iman, halawatul iman tadi itu. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Ya. Naam, Syekhna. Khair. تفضل. نعم، نحن نعرف أن حلاوة الإيمان هذا شيء مهم خاصة للمؤمن والمؤمنات. هو يسأل كيفية نجد أو نشعر بحلاوة الإيمان، كيف طريقته حتى يكون إخواننا لا يرتد من الإسلام، لأن كثير من المسلمين أغلب من المسلمين هو قد أسلم سنوات، يعني كثير من سنوات، ولكن لا يشعر بحلاوة الإيمان قط. وهو يسأل كيف طريقته حتى نحن نشعر بحلاوة الإيمان وحتى نتمكن بهذه العقيدة يا شيخ. سبحان الله، سأجيب الآن بكلمات يعني أرجو أن تترجم بدقة يا عثمان. نعم. أول ما نبتدئ به الشرط الأساس كما ورد عن جندب ابن عبد الله أن يتعلم معنى الإيمان قبل القرآن، يتعلم العقيدة. وقد رأيت أنت أن كل الطلاب الذين يأتون إلي وكل الذين يريدون أن يقرأوا الكتب علي لا أعطيهم شيء من العلوم قبل أن أتأكد أنهم أنهوا علم العقيدة. في أي متن من متون أهل السنة والجماعة والتي هي كثيرة، إن لم يتمكن الشخص في قلبه صحة العقيدة ونفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله، وما يجب وما يجوز وما يستحيل على الأنبياء، ويتعلم ما هو حلال وما هو حرام، هذا عرضة للرياح التي تهب وعرضة للشيطان لأن يدخل إلى قلبه. لا يكون حلاوة الإيمان يذوقها الشخص إلا بالعلم، يتدرج في العلم، يتدرج بداية في التثبت في علم العقيدة، ثم يتعلم العبادات، ثم يتعلم المعاملات، ثم يتعلم شيء في تهذيب النفس، أقلها القليل في تهذيب النفس ما ورد في بعض الكتب التي فيها تأديب، ومنها كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي.
لكن بدون العلم كيف يحصل على هذا؟ كيف يحصل الأمر؟ Nah, Syekh. Jadi jawaban beliau adalah ada beberapa syarat yang harus ditempuh, ya, Ustadz, ya, yang tidak boleh ditinggal, merujuk daripada sahabat tadi, Jundub ibni Abdillah, ya, yang beliau dan sahabat lainnya itu pertama kali adalah belajar akidah kepada Rasulullah sebelum belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Bahkan tadi beliau menerangkan, saya tahu sendiri juga di Libanon itu rumah beliau. Jadi setiap santri yang datang, murid yang hendak mengaji kepada beliau di rumah beliau, itu tidak pernah disarankan untuk belajar yang lain sebelum belajar akidah terlebih dahulu. Jadi itu yang beliau terapkan, ya, dan disyaratkan memang. Jadi sebelum diajari Al-Quran, diajari ibadah, tanamkan akidah dulu kepada anak-anak kita, gitu. Jangan dulu diajari Al-Quran, tapi yang pertama adalah akidah. Itu menurut beliau. Sehingga anak-anak kita ini akan mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul, dan mengetahui halal dan haram, ya. Sehingga dengan tertanamnya, tertancapnya akidah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, ya, akan menjadikan anak-anak kita nanti tumbuh, ya, semakin kokoh imannya, semakin nikmat gitu, ya, semakin kuat akidahnya, sehingga ketika dia belajar Al-Quran ditumpangi dengan pelajaran-pelajaran yang lain seperti Al-Quran, nambah keimanannya gitu, karena dasarnya, asasnya sudah ada. Nah, kemudian setelah belajar akidah baru diajari ibadah gitu. Nah, kemudian setelah belajar ubudiyah baru kemudian tadhibun nafs, penyucian jiwa, belajar tasawuf atau akhlak, ya. Paling sedikitnya itu baca kitab At-Tibyan, kata beliau, lil Imam Nawawi. Jadi penekanannya adalah belajar akidah, Ustadz, ya. Baca mutun-mutun akidah kan banyak. Di antara yang beliau sering tekankan itu Sulamut Taufiq, akidah Al-Imamul Haddad atau sebagainya. Nah, Syekh. يعني من يعتقد أن لله شبيه وأن الله تعالى له مثيل وأن الله تعالى يذهب ويجيء كالمخلوقات ويعتقد أن الله تعالى موجود محدود وأن العبد يخلق أفعاله ويعتقد أن السيدة عائشة زنت، هذا كيف يشم رائحة الإيمان إن كان هو يخالف أصل الاعتقاد؟ فإذا لم يكن هو آمن في الأصل ولم يعرف ما هي أصول العقيدة كيف يحصل له حلاوة الإيمان؟ Bagaimana dia akan merasakan manisnya iman kalau tidak dengan ilmu? Semuanya butuh ilmu. Sehingga kita akan tidak mudah terpengaruh dengan faham-faham yang menyatakan berakidah bahwa Allah itu menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Allah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang berbilang gitu, yang bisa dipecah-pecah gitu kan. Kemudian tidak mudah terpengaruh dengan faham yang mengatakan bahwa manusia ini bisa melakukan kehendaknya sendiri gitu, atau bisa menolak akidah yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu seorang pezina. Nah, dengan ilmu kita akan terhindar dari berbagai macam akidah-akidah yang menyesatkan tadi. Nah, oleh sebab itu beliau menekankan belajar dan belajar, terutama hal yang berkaitan dengan akidah, sehingga kita akan betul-betul merasakan halawah al-iman. Nah, Syekh. Man indahu soal ba'd? Oke, pertanyaan berikutnya. Ya.
Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lam asma'. Mana Pak Adrian? Pak Ardian, Ada yang Pak Ardian. Ya, Ada yang bertanya lagi? betul. Saya mau bertanya, Ustadz. Mata? Silakan. Oke, jazakallah Syekh atas tausiahnya yang luar biasa. Syekh, saya ada pertanyaan yang mungkin senantiasa terngiang-ngiang di pikiran saya terus terang. Kan kita banyak sekali mendengar bahwa nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis itu luar biasa sebenarnya. Kalau bisa diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Tapi sering kita melihat bahwa yang kesejahteraan, pelayanan yang luar biasa untuk rakyat miskin, pelayanan kesehatan yang baik itu justru tidak kita alami di mungkin di Indonesia dan di banyak negara Muslim begitu, Ustaz. Tapi banyak sekali kemajuan-kemajuan kesehatan, terus kemudian pelindungan terhadap orang miskin, kemajuan teknologi itu justru terjadi di negara-negara di luar negara-negara Muslim. Padahal Al-Quran dan hadis itu kalau kita telaah, justru banyak nilai-nilainya itu sudah diterapkan di negara-negara non-Muslim begitu, Syekh. Kira-kira apa yang umat Islam harus lakukan supaya kita bisa mengamalkan? Tentunya kita belajar, kita mencoba untuk memahami arti Al-Quran dan belajar hadis juga. Tapi banyak juga, termasuk saya juga kadang-kadang, setelah selesai dari tausiah, dari belajar, itu ketika keluar kita lupa dengan apa yang kita pelajari. Kadang-kadang kita sulit untuk mengamalkan, atau mungkin terlalu malas untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, begitu. Sehingga akhirnya menyebabkan banyak keterbelakangan kita juga, terutama di kaum muslimin begitu. Ustadz Usman bisa ditangkap tidak kira-kira pertanyaannya? Iya, insyaAllah. Jazakallah Ustadz. Barakallahu fikum. Allah yahfadukum. Nakhtimu bid-du'a. لا شيء في سؤال الواحد تفضل. أخيرا. تفضل. يعني هو يسأل أليس في القرآن وفي الحديث فيهما حكمة كثيرة في علم أو في القصة أو غير ذلك، ولكن لماذا بلاد المسلمين متروكون من البلاد غير الإسلام مثل أمريكي أو فرنسي أو غير ذلك؟ هو يقدم لنا في التكنولوجي وفي آلة الحرب وغير ذلك. كيف نعرف هذا يا شيخ؟ كيف نصف هذا؟ طيب الآن سأشرح، لكن تعدينا الوقت الذي نحن عليه، فليصبروا علينا في الشرح. قل لهم سأشرح فليصبروا في الشرح لأنه سيأخذ قليل من الوقت. نعم. الأمة المحمدية كانت من أرقى الأمم، وبلاد الغرب لم يصلوا إلى الرقي التي وصلت إليها الأمة لما كانت في عزها وكانت تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وأول طبيب قام بعملية جراحية في فتح الجسد ثم قام بخياطته كان طبيب في الدولة العباسية، وهذا كان لا يعرفه الغرب، وكان الكل يلجؤون إلى المسلمين في علومهم. لكن لما ابتعدنا نحن عن تعلم عقيدتنا فصارت لا تعرف بين العوام إلا ما ندر،
ولما ابتعدنا عن التمسك بالدين ظهر الوهن في المسلمين. فلما ظهر الوهن بسبب المعاصي والجهل الذي عم، تسلط علينا أعداء الدين. تسلط علينا أعداء الدين. فأول ما فعلوه في بلاد المسلمين عندما دخل التتر إلى بلادنا أحرقوا وأتلفوا كل ما فيه علم وصلت إليه أيديهم في بغداد، لأنهم يعرفون أن الأمة تنهض بالعلم. ولما دخل الإيطاليون والفرنسيون إلى بلاد المغرب العربي بعد الحرب الثانية والحرب الأولى، الحرب العالمية الثانية والأولى، أول ما فعلوه أخذوا كل المخطوطات، حتى ورد في التاريخ أنهم كانوا يأخذون المخطوطات في حمولة السفن لكثرتها. ولماذا هذا؟ ليكون في المسلمين جهل ولا تعود لهم القوة بالعلم. فنحن أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، نحن أمة علم ولسنا أمة جهل. وأول آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فبالعلم ترتقي الأمم، وبالجهل يحصل كما حصل معنا. نحن أذلاء. لماذا؟ إذا تكلمنا في مسألة في العقيدة أو قلنا هذا حرام، تجد إن لم يكن 90% من الذين يسمون الآن مسلمين يقولون هذه لم نسمع بها، هذا شيء جديد. لماذا شيء جديد؟ لأنك أنت قصرت في طلب العلم. لأن العلماء الذين هم يدعون أنهم علماء ويعرفون الحق يسكتون عن الحق ويسألون يوم القيامة. نحن لسنا أمة نجلس نتكفف الغير، بل نحن أمة نعمل، لسنا كسالى. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا يعني أنك لا تترك العمل في الدنيا، لا تترك ما فيه إنتاج لمصلحة الناس، لا تترك ما فيه إطعام الناس. لسنا نتكفف الناس، نحن أمة نفكر وأمة نبدع، لكن بالجهل لا يكون هذا الأمر. فلما تكاسلنا وابتعدنا عن العلم، سواء كان علم الدين الضروري وهذا يقدم على غيره من العلوم، أو قصرنا في التعلم في أمور الدنيا أيضا، وهذا العلم فيه مصلحة للأمة، عند ذلك هجم علينا أعداؤنا وحاربونا بالعلم الذي يحاربون فيه اليوم. Nah, Syekh. Beliau menjawab dari pertanyaan Pak Ardian tadi, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling tinggi, yang paling mulia, ya. Dan negara-negara Barat itu tidak sampai pada derajat tersebut, ya, tidak sampai pada derajat umat yang tertinggi. Kita tahu sebenarnya negara Barat itu sudah tertinggal karena jauh sebelum mereka maju, umat Islam dahulu sudah mengalami kemajuan yang cukup dahsyat,
Tabib pertama kali adalah di masa era Daulah Abbasiyah, kata beliau. Bagaimana beliau sudah yakni bisa mempraktekkan atau menyembuhkan pasien dengan cara mengoperasi, kata beliau. Sudah ada namanya teknik operasi pada saat itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan umat sekarang ini tidak seperti umat-umat terdahulu? Ya, lagi-lagi penyebabnya adalah tidak mau belajar gitu. Mereka tidak mau belajar tentang akidah yang benar, yang lurus. Ya, menjauh dari akidah yang menyebabkan mereka banyak mudah dipengaruhi akidah-akidah yang sesat. Kemudian mereka menjauh dari ilmu agama. Kemudian setelah menjauh dari ilmu agama, Allah menimpakan wahan, cinta dunia. Ya, cinta dunia, takut mati. Kemudian kalau sudah ditimpakan wahan kepada mereka, banyak maksiat yang terjadi gitu. Nah, kemudian kalau sudah maksiat merajalela, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala a'da'uddin, musuh-musuh agama kita. Jadi urutannya begitu. Kita meninggalkan ilmu agama, ilmu akidah, kemudian turun cinta dunia, kemudian banyak maksiat, datanglah musuh Islam. Nah, kemudian beliau menceritakan dengan detail sebenarnya, tapi sebatas yang bisa saya tangkap, di perang dunia pertama, ya, musuh-musuh Islam membakar kitab-kitab yang berada di Baghdad. Nah, semua kumpulan-kumpulan tulisan ulama-ulama terdahulu yang terkait dengan ilmu din ataupun ilmu dunia, ilmu agama ataupun ilmu teknologi, itu dibakar habis sama musuh-musuh kita. Kemudian beliau juga menjelaskan di Perang Dunia Kedua, Italia dan Prancis, mereka juga membakar seluruh tulisan-tulisan, mengambil semua kitab-kitab yang ada di Maghrib. Sampai kalau dimuat itu satu kapal besar penuh, itu saking banyaknya kitab-kitab. Kemudian beliau juga menegaskan, kita ini umat iqra gitu, umat yang berilmu, bukan umat yang bodoh, kata beliau. Wong Rasul saja pertama kali mendapatkan wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali yang beliau terima. Jadi umat Islam ini adalah umat yang cerdas, bukan umat yang bodoh pada hakikatnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Di dalam Al-Qur'an juga, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, itu peringatan-peringatan atau motivasi daripada Al-Qur'an. Dengan ilmulah umat ini akan terangkat, ya. Dan dengan menjauhi ilmu, kita akan terhina seperti yang kita alami sekarang. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kita ini umat yang beretos kerja tinggi, bukan umat pemalas. Ya, Rasulullah seringkali mewasiatkan, jangan tinggalkan saudara, jangan lupakan saudara kalian daripada makanan, ya, beri makanan kepada fuqara, bagi makanan kalian kepada tetangga kalian. Jadi apa kalau orang berbagi itu maknanya apa? Kita ini umat yang kaya gitu, bukan umat peminta-minta. Nah, itu yang beliau terangkan tadi. Jadi sekali lagi bahwa umat Islam itu sebenarnya adalah umat yang berilmu, yang cerdas, yang beretos kerja tinggi, bukan pemalas. Kemudian juga umat yang kaya, tidak perlu meminta-minta kepada yang lain. Naam Syekh, naqtim wa nad'u bid-du'a. ندعو بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى إخوانه النبيين أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أكرمنا بطاعتك وأكرمنا بالتقرب إليك. اللهم كما أكرمتنا بالصيام والقيام فيما مضى من رمضان، نسألك اللهم أن تكرمنا برؤية ليلة القدر وبإجابة الدعاء فيها. اللهم تقبل طاعاتنا واغفر زلاتنا وآمن روعاتنا وألحقنا بالصالحين رب العرش العظيم.
اللهم ارزقنا علما واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعل الخير يجري على أيدينا، واجعلنا كالغيث أينما حللنا نفعنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التقى والنقى. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم بالقرآن العظيم أن تكرمنا بحفظ القرآن العظيم، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وأنيسنا في قبورنا وشفيعنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بتقبيل يديه وقدميه الشريفتين الطاهرتين صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بالبشارة من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بشربة من يديه الشريفتين الطاهرتين صلى الله عليه وسلم، واحشرنا معه بقدرتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله. اللهم تقبل منا بجاه النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. جرت العادة عندي بفضل الله عز وجل كلما ختمت درسا أن نختمه جماعة سوية مع كل من يشهد هذا الدرس. نختم بالتهليل 3، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3، وبالدعاء لوالدينا وللمسلمين 3. فنقول لا إله إلا الله. Ikuti bersama. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا، وجمعنا الله تعالى دائما على طاعته، ونسأل الله الذي جمعنا في الدنيا على هذا البرنامج أن يجمعنا تحت ظل العرش على منابر من نور، وأن نلتقي بإذن الله وبحوله وقوته وكرمه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.